Ako, Serena Palkutan, anak ni Bernaldo Palkutan, membro sa 4P Misay program. Nagpasalamat ko og dako sa 4P Misay. Kay tinuod gayud nga makatabang. Namatay ang akong amahan og nakadawat ko karon sa convert to cash na 10,000 pesos. O karon akong iauhag sa mga wala pa naka-membro nga magpamembro na mo sa 4V Misay. Okay, dahang salamat Ma'am Rina sa pag-anhin mo sa atong opisina sa 4V Misay dire sa Minawong, Dipolog City. So karon madawat nimo ang convert to cash sa imo ang amahan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, unsay kastorya nimo na ma'am about sa atong programa? Ug nagpasalamat ko og dako sa 4P Misay nga nakatabang sa among problema sa among pagkamatay sa among amahan. Thank you, salamat.